गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव में मोस्ट वेलकम। आप लोग जुड़ जाइए हमारे लाइव में। जय श्री राम।
संगीता सिस्टर, पूजा सिस्टर, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे लाइव में। मोस्ट वेलकम है। राधे राधे, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, राधे राधे, हर हर महादेव।
राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव में। मोस्ट वेलकम सभी बहन। राधे राधे। पीयू बहन राधे राधे। थैंक यू लाइव ज्वाइन करने के लिए। पूजा बहन राधे राधे। जय श्री श्याम। संगीता बहन राधे राधे। हर महादेव। ममता बहन राधे राधे। मोस्ट वेलकम। कैसे हैं आप लोग? जय श्री श्याम। राधे राधे राधे। लता बहन स्वागत है हमारे लाइव में। मोस्ट वेलकम। कैसे हैं आप? जय श्री श्याम। राधे राधे। हर महादेव। मैं ठीक हूँ। कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ ममता बहन। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बबीता बहन मैं भी ठीक हूँ। सॉरी। आप बताइए बहन। अच्छा, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, नेटवर्क इशू होगा इसीलिए नहीं आ रही है। जय श्री राधे राधे। हर महादेव। राम 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 राम। आप लोग बने रहिएगा हमारे लाइव में। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राम 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 राम। सभी बहनों को राम राम। राधे राधे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राम 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 राम। सभी एक फैमिली को राम राम। राधे राधे। हर हर महादेव।
कंचन बहन, स्वागत है आपका हमारे लाइव में। मोस्ट वेलकम बहन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। जय श्री श्याम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे लाइव में, मोस्ट वेलकम। राम राम पूजा बहन, राम राम बबीता बहन, राम राम ममता बहन, राम राम। आप सभी को राम राम।
रीना बहन राधे राधे, राधे राधे, मोस्ट वेलकम। रंजीता बहन राधे राधे, मोस्ट वेलकम आप सभी का हमारे लाइव में। ओके बाय बाय। जय श्री श्याम, हर हर महादेव। भारत माता, भारत माता, कमलम, भारत माता, भारत माता,
बीजेपी क्या कर रही है? हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री श्याम, राधे राधे।